Hi! Ako na sad ni Batang Makulit. Basing mahibong mo ngano nagdala mi og dahong saging og bugas og karon intro. Hey guys. Ato yung adlot. Magluto ang bingka. Saging, danig dahong saging. Hindi kayo. Akong kaubat kay padulong naman ni ato na lang ni i-fast forward basin mahibong mo nga kami ra nila mama kay naa di ay gilakaw si dada og sa dihang naabot na mi ay tricycle. Ako dayon gitawag si Kuya Gilo kay siya man ang mo drive tricycle. Ayaw lang mo kahibong sa ako manghod nga kiat kay ana jud sa kay padulong baman mi ilamami tan-aw lang sa mo diya kay naabot naman mi magsamok-samok ko kay mami karon ang gibuhat ni mama nagpikas-pikas sa dahon saging og si tita iya di ay ipakita og unsaon pagbuhat og butanganan sa bibingka kamoy nalay tan-aw og giunsa ni tita Jimmy lantaw lang sa modya og giunsa the moment of truth. Mauna na circle. Kita naman mo higtan dayon na ni tita Jimmy. Huy ting 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 tining tiriring ting ting tit tan-awa lang og unsaon paghigot ni tita Jimmy iguman og higot human na nya dayo nilugsong sa ubos kay magaling galing na sumayaw si mama, mami, Kuya Gilo og Tito Baloy og sa diha nahuman na sila og galing nagandam dayon sila og lutoanan sa bibingka og mao ay na ang takob igluto sa bibingka mao na si Tito Baloy og akong mama og tita ug wala na lain si mami sila di ay upat magluto sa bingka sa dihang nagsugod na sila og luto tan-aw lang mo ug mao to bye